की आसिले बाऊ किती हेलो हेलो वो हमारा लड़का काम से उलाय गया है बाहर। जी ठीक है की आसिले बाऊ कितनी देर में बात हो जाएगी? मैं 1-2 बजे कर लेता हूँ कॉल। নহয় क्या बात था उसका साथ की आसिले जहनी नियातो एक जोर तो ধাৰাখন ল'ব এতিয়া মানুহে হেল্ল' हेलो वो आमार ये जहनी नियातो जा तबा ধাৰ ল'ব তেজ খোৱাটো এতিয়া का फोन पैसा लिया है क्या आपसे वो? हाँ जी। कितना लिया था? नहीं पैसा नहीं लिया हमसे। वो ये मेरा लड़का बहुत खराब है मालूम है। वो मैंने जिसका तिसका पैसा लिया है और फोन नंबर हमारा देता है এই জহনি নিয়াটোৰ পৰা শান্তি নোপোৱা হৈছোঁ। পিতাইতকৈ কম তেজ খোৱাটো ওৰ পৰা ধাৰ ল'ব তোৰ পৰা ধাৰ ল'ব এতিয়া শান্তি নোপোৱা হৈছোঁ। तुम्हारा भी लिया है क्या पैसा? नहीं हमारा नहीं लिया है सर। वो एकदम हरामी लड़का है नहीं, जिसका तिसका पैसा लिया है वो भागता है, मेरा नंबर देता है। जहनी नियातो तेज खোৱাটো হওঁদি এই তেজ খোৱাটো এইটো ক'লেগৈ জানো এইটো শেষ কৰিব মোৰ নাক কাণ কাটিব মানুহৰ হাতত কেতিয়াবা এই ধোৱা ঘৰ আহি ওলাবহি দা আমনি নকৰিবি যা মা আছে ভাত খাগে নাক আমনি কৰি নাথাকিবি এডোখৰত ৰাজীৱ এইটো জহনি নিয়াটো মোৰ সৰুটো এইটো তেজ খোৱাটো শেষ কৰি মাৰিছে নকবি এইটো শেষ কৰি মাৰিছে মোক ওৰ পৰা ধাৰ ল'ব তোৰ পৰা ধাৰ ল'ব তেজ খোৱাটোৱে মোক শেষ কৰি দিছে শুনো তই ফোন চোন নকৰিবি এইটো পৰা মই শান্তি নোপোৱা হৈছোঁ ঘৰখনত ক'লৈকো ওলাব নোৱাৰোঁ বুজিছ শেষ কৰি দিছে এইটোৱে মোক पैसे नहीं लिए। वो बहुत हरामी है उसका मैंने ये पल्ला में मत पड़ो दे पिताई मैं कह दीजू वो बहुत हरामी है इटू पर पैसा लेता है इटू पर पैसा लेता है এটা পলাই ফুৰিছে জহনি নিয়াটোৱে কোনোবা দাহি মানুহ এই এইটো ফোনটো লহি কোন বাপে ফোন কৰিছে কামত ওলাই গ'ল ল'ৰাটো हेलो हेलो वो हमारा लड़का काम से उलाय गया है बाहर। जी ठीक है की आसिले बाऊ हेलो বাইদেউ এই তুমি হেৰি ফ্লিপকাৰ্টৰ এই হেলিকপ্টাৰ দি গৈছিলা বাইদেউ কওক এই ৰিমোটটো কি হ'ল জানো হেলিকপ্টাৰটো বাহিৰত ওলাই পেলাই এবাৰ টিপিছিলে হেলিকপ্টাৰ গ'ল বিচাৰিয়ে নাপালোঁ হেলিকপ্টাৰ ক'ত গ'ল বিচাৰি পোৱা নাই বৰ ডাঙৰ কথা নে ৰিমোটে কাম কৰা নাই মানে ঘূৰি মানে উৰাটো উৰিছে যেনিবা ৰিমোটে কাম কৰা নাই কাম কৰা উৰিছে তাৰপিছত চিগনেল পালে তাৰপৰা এতিয়া হেলিকপ্টাৰখন পালে নাই নাই হেলিকপ্টাৰ পোৱা নাই কি আহিছে তাকে বাইদেউ অহা নাই মানে এতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব হ'লে হেলিকপ্টাৰখন লাগিব নহয় এইটোতো সমস্যা হৈছে ৰিমোটে কাম কৰা নাই নেকি কি হ'ল নাজানো বেটাৰী আৰি ভৰালে ল'ৰাই খেলি আছিলে বাহিৰত হেৰি কৰিব বাইদেউ এটা কাম কৰিব এই বেছি দূৰলৈতো সেইটো নাযায় বুজিছে নাই বেছি দূৰলৈ নাযায় আপোনাৰ এই ঘৰৰ ক'ৰবাত টিঙে চিঙে লাগি থাকিব চাব নহয় ৰিমটটো দিটো ঘূৰি আহিব আপুনি চাওকচোন সেইটো অকণ পকাই মেলি যদি ক'ৰবাত লটকি থকা নাই কথাটো বুজি পালে যদি বস্তুটো মাটিত পৰিলেতো সেই ওপৰত হ'লেও চেষ্টা কৰি চাওকচোন কালি মই এটা পাক সোমাম বাৰু দিয়ক দেই হ'ব এতিয়া কি কৰিম উপায়টো নাই বাৰু মই কালিলৈ পাক এটা সোমাম বাৰু हेलो हाँ सर घर पहुँच गए सर हेलो हाँ जी सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप घर पे पहुँच गए सर और घर में ऑफिस में अभी जाएगा ऑफिस में आ गया ना सर तो जानकारी में देना चाह रहा हूँ सर एटीएम कार्ड आपका बिल्कुल यहाँ से आपका चालू किया जा रहा है ओके ठीक है बताना चाह रहा हूँ एटीएम कार्ड और पैन कार्ड आप जी थैंक यू हो गया ना पैन कार्ड अभी आपके पास मौजूद है ना अवेलेबल एटीएम कार्ड यहाँ से चालू किया जाएगा सर हाँ कर दीजिए
सर यहाँ से मेरे बात को सुनिए, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझ में आ रहा है सर? मैं बताना चाह रहा हूँ एटीएम कार्ड आपको चालू करने के लिए पैन कार्ड लिंक कराना होगा, ठीक है? आपको पैन कार्ड और एटीएम कार्ड अभी आपके पास मौजूद है, चालू हो जाएगा सर आपका। এটা কথা মানে আমার দুটা একাউন্ট আছিলে ন SBI में। हेलो तो हमारा पत्नी का नाम भी SBI है, तो वो हो गया क्या? हाँ दोनों एटीएम कार्ड सर, दोनों को यहाँ से ब्लॉक हुआ है। तो अभी आपके पास में कौन वाला एटीएम कार्ड है? आपका पास में कौन सा कार्ड है? अपना वाला है ना वाइफ वाला है? तो नहीं वाइफ का तो ठीक है, वाइफ का तो मैसेज आया। हाँ आंगनबाड़ी का वो पैसा घुसा जी मैसेज आ गया। हाँ जी सर, तो आपका भी अभी एटीएम कार्ड यहाँ से मैं चालू करूंगा, तो एटीएम कार्ड अभी आपके पास में मौजूद है ना सर फॉर्जन? तो वो तो दे दिया, मतलब घर में है, मिसेस का मेरे पास है, तो उससे पैसा निकालेगा हम। नहीं वो एटीएम कार्ड जो है ना सर, मिसेस का जो एटीएम कार्ड है उसमें आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है? मैसेज तो मैंने यहाँ से भेज दिया हूँ ना सर, वो आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसी का कारण से एटीएम कार्ड अभी यहाँ से ब्लॉक किया गया है। तो एटीएम कार्ड को चालू करने के लिए अभी आपका मोबाइल पर बैंक से तुरंत मैसेज जाएगा, फिर से मैसेज आपको मिलने के बाद में एटीएम कार्ड चालू होगा। ओके मैं आपको समझा रहा हूँ सर, एटीएम कार्ड को अपना हाथ में लीजिए, मैं आपको यहाँ से मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? एटीएम कार्ड को हाथ में लीजिए ना अपना, तो यहाँ से चालू किया जाएगा सर, फोन को चालू रखिए। ओके सर एटीएम कार्ड কিবা মোক খেলি মেলি লাগিলে মানে ভাগৰ এটিএম কাৰ্ডটো আছিলে সেইটো কিবা এটিএম কাৰ্ডটো মোক ব্লক হৈ গ'ল, মানে বেংকৰ পৰা এতিয়া ফোন আহিছে, এইটো কিবা মেনেজাৰে ফোন কৰিছে, মানে এখন এতিয়া অংগনবাড়ী কাৰ্ডটো পাতো হৈছিলে মোক, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বেংকৰ পৰা ফোন কৰিছে মোক, এইখন মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই, বাংখন এখন কেলেনো এখন এটিএম চেটিএমখন। हेलो ककाई, हेलो हेलो सर बोलिए। ओए बैंक में अभी जाएगा तो बैंक में कह देगा, हम बैंक में जाएगा, हमको এখন कुछ भी सब बाप मैं तो पत्ताई পোৱা নাই এখন লাখখন কি কথাখন হৈছে এখন মই কলোৱে তাক যে মই এখন একাউণ্ট সেকাউণ্ট এইবোৰ অংগনবাড়ীৰ কাৰণে পইচা একাউণ্ট নুখোলো, মানুহজনীক নুখোলো, আকৌ এখন এটিএমৰ কাৰণে বালখন মই এখন यहाँ से मैं मैसेज जब तक नहीं करूँगा पैसा जमा किया ना, बहुत पैसा जमा माटी बिकियो है ना, पैसा जमा किया এখন पैसा তার কারণ হুম আমার ব্লক করেছে কলে হবে নি তখন बांग्ला में बात कीजिए। अभी एटीएम कार्ड को हाथ में लेके ना, एटीएम कार्ड आपका हो जाएगा सर। না মাটি বিকো তার পইচা জমা কেলে তহঁতি কেখন কৰিছ ব্লকখন কৰিছ মই মোদীকে ভোট দিছো, আকৌ কিনো আকৌ তহঁতিখন ব্লক কৰিছ কেলা মই বেংকলৈ যাম না, हम बैंक जाएगा अभी, रुको ब्लॉक मत करो। हेलो हाँ सर, तो ब्लॉक मत करो, मर जाएगा पैसा मर जाएगा, नहीं बंद करें। हेलो सर नहीं बंद करेंगे सर, मैं आपको मेरा बात को समझा कीजिए, मैं नहीं बंद करूंगा, ठीक है? मैं यहाँ से मैं चालू करने के लिए मैं कॉल किया हूँ सर। बहुत पैसा जमा किया है उस नहीं मैं चालू कर रहा हूँ सर, मैं चालू कर रहा हूँ। हम बैंक जाएगा बोले अभी बम बैंक को ऐसे तो देखो ब्लॉक खंड हो गया मैं क्लास नहीं मेरा बात टेस्ट कोई दिन मोबाइल पैसा पाती दूर सब तो दिखाई दी। हेलो सर मेरा बात को सुनिए ना, मेरा बात को पहले सुनिए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो सर पागल हो जाऊंगा मोर अकाउंट ब्लॉक न कर, मैं तो भय देছিলা तो कितना तो लगले लो लेबी तो मोर अकाउंट ब्लॉक न कर। नहीं बंद नहीं करूंगा सर, बंद नहीं करूंगा, आपको मैं चालू करने के लिए मैं कॉल किया हूँ, ठीक है सर? आपको पूरे आपको यहाँ से सहायता करने के लिए कॉल किया है। आप अपना एटीएम कार्ड को हाथ में लेकर वाइफ वाला एटीएम उसमें देखो ना सर, एटीएम कार्ड में लिखा होगा आपका वैलिड डेट लिखा होगा, देखिए ना कितना लिखा हुआ सर, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। 27,000 टका भराइছো उसमें। नहीं आपका चालू हो जाएगा सर, चालू हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट समय दीजिए सर, 2 मिनट समय दीजिए। हेलो सर 27,000 माफी का पैसा उसमें घुसा है। नहीं बिल्कुल हो जाएगा आपका सर, हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एटीएम कार्ड को हाथ में लीजिए ना, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ सर। पैसा उसमें डाला है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा, चालू हो जाएगा सर, चालू हो जाएगा। अभी ऑफिस में तो पियोन का काम करता है, जमा
नहीं 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 सर, मैं नहीं बंद करूंगा सर, मैं नहीं बंद करूंगा। ठीक है, मैं चालू करूंगा आपका, बिल्कुल आपको चालू करूंगा। मेरा बात को पहले सुनिए ना, एटीएम कार्ड को हाथ में लीजिए ना अपना। ये देखिए आपका चालू होने का नंबर होगा सर, चालू होने का नंबर है। हम आपके पास जा रहे हैं, हम आपके पास जा रहे हैं। अरे आने का जरूरत नहीं है सर, आपको उतना तकलीफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं हम है अभी टाउन में है, हम जा रहे हैं। उसमें देखो ना 16 अंक का रेनुअल नंबर लिखा होगा, रेनुअल नंबर बोलिए ना, मैं चालू कर रहा हूँ सर। रेनू मिसेस का नाम रेनू है, रेनू दास। हाँ हाँ, मैं चेक कर, उसमें एटीएम कार्ड को हाथ में लो अपना। रेनू दास नहीं है, घर में है रेनू दास। तो घर पे जाइए, आप घर पे जाइए तो। हाँ। कितना देर लगेगा घर जाने में, आपको कितना समय लगेगा सर? लगेगा 1 घंटा लगेगा, दूर से जाएगा। नहीं, घर में वाइफ है, अभी घर में वाइफ है। पत्नी वो वाइफ पठा गया है। हाँ तो मोबाइल है ना उसका पास में, मैडम जी के पास मोबाइल है सर। बाबा तो उससे ही मोबाइल फोन। आप एक मिनट कोई हम ब्लॉक मत कीजिए, हम अभी बैंक में आया है, क्योंकि हम जाए हैं। हेलो सर, अरे मेरा बात को पहले सुनिए ना, आप रोने से होगा। हम आपके पास जा रहे हैं, हम आपके पास जा रहे हैं। अरे आने का जरूरत नहीं है सर, आपको उतना तकलीफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं हम है अभी टाउन में है, हम जा रहे हैं। उसमें देखो ना 16 अंक का रेनुअल नंबर लिखा होगा, रेनुअल नंबर बोलिए ना, मैं चालू कर रहा हूँ सर। रेनू मिसेस का नाम रेनू है, रेनू दास। हाँ, मैं चेक कर, उसमें एटीएम कार्ड को हाथ में लीजिए ना यार, एटीएम कार्ड को हाथ में लो अपना। रेनू दास नहीं है, घर में है रेनू दास। तो घर पे जाइए, आप घर पे जाइए तो। हाँ। कितना देर लगेगा घर जाने में, आपको कितना समय लगेगा सर? लगेगा 1 घंटा लगेगा, दूर से जाएगा। नहीं, घर में वाइफ है, अभी घर में वाइफ है। पत्नी वो वाइफ पठा गया है। हाँ तो मोबाइल है ना उसका पास में, मैडम जी के पास। हेलो, আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড এখন हेलो, এই কান্তিৰাম ডেকাৰ নামৰ পান কাৰ্ড এখন এই নিজলাৰ অনুৰাধা ষ্টুডিঅ'ত আছিলা হয় নেকি? আহিব পাৰিব নেকি এতিয়া? মই আজি নোৱাৰিমে, মই এতিয়া পূৰ্ণমনাতহে আছো। এই কালি আহি লৈ গ'লে হ'ল পিছে। এতিয়া মই পান নিজেতো পাবা নোৱাৰো। কি ক'লে? পান মই নিজে পাবা নোৱাৰো, কোনে কৈছে? পানটো নহয়, এইটো মুম্বাইৰ পৰা অহা পানটো। এইটো মোৰ নাই। নাই মানে আমাৰ তাত আছে, এইটো আপুনি লৈ যাব লাগিব। নাই, মই সেইবিলাক নোৱাৰো। কিয় পিছে আপুনি এপ্লাই কৰিছিল দোকানত যায়? কেতিয়া? আপুনি পান কাৰ্ডখন কিয় এপ্লাই কৰিছিল যেতিয়া নালাগে আপোনাক? কোনে এলাই ক'লা? আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰা নাছিল নেকি? কান্তিৰাম ডেকা। হা? কান্তিৰাম ডেকা হয় নে? মই বেলেগহে। কোন? মই ধৰ্মেশ্বৰ ডেকা। ধৰ্মেশ্বৰ ডেকা নেকি? হয়। কান্তিৰাম ডেকাক চিনি পায় নে নাপায়? কোনে ডেকা চিনি পাওঁ, কিন্তু এই তামোলো। আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিছি। এতিয়া কি দিবা খুচি? তেতিয়াহ'লে আহিব লাগিব, তামোল আহিব লাগিব, তামোল। এই আপুনি বুজি পোৱা নাই কথাটো। আপুনি বুজি পোৱা নাই কথাটো। মই পটলা আছো, এতিয়া কোনচিয়া লেখা দিছে, পানৰ কথা কৈছে। পানৰ বেপাৰ মইহে কথাটো কি কৰা নাই। কি বেপাৰ কৈছে? বেপাৰখন মইহে কৈছো। বেপাৰখন হয় নেকি? মই পানটো আনবা দিছি নেকি? পানটো আনবা দিছিল? এতিয়া কামবাক কি কৈছে মই এতিয়া গম নাপাওঁ নহয়, এতিয়া মই মানুহটো লগ ল'ব নাপোৱা। আপুনি কনচিৰাম দেখা ক'ব, এইয়া ডলা চাবত আপোনাৰ কাৰণে পান পাৰি থৈ দিছি, লৈ আনবা দিছি বুলি ক'ব। ঠিক আছে, মই এতিয়া কিন্তু এইটো আধা ঘণ্টা দেৰি হ'ব মোৰ। আধা ঘণ্টা দেৰি হ'লে শুকাই যায় নেকি নেকি মোৰ পান? এতিয়া মই কি ক'ম, এতিয়া মই এতিয়া আছো, আহি দিব মই পুনি টংলা। হয় নেকি? আপুনি ইটো নাম্বাৰত ফোন কৰিব দিলে হ'ল, পান পাৰি থৈ দিছিল।
ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাৰ দোকানত অৰ্ডাৰ কৰিছিল নেকি তই পানৰ বুলি কবি ঠিক আছে ঠিক আছে हेलो কওকচোন सर আপোনাৰ নাম্বাৰটো 6006161033 আছিলে হয় কওক আপোনাৰ এই জিঅ' নাম্বাৰটো যে স্যাৰ ৰিচাৰ্জ আছিলে কৰিছিলে নেকি ৰিচাৰ্জটো পইচা পাতি নাই মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া আছে মই ভাত খাবলৈ বহুত নোপোৱা হ'লো মই আৰু এনে কিবা প্ৰব্লেম পাইছিলে নেকি আমাৰ চাৰ্ভিচত পাৰিলে মোক ভৰাই দিয়ক না সাহায্য দিয়ক অনুদান দিয়ক মই শেষ হৈ গ'লো মই বৰবাদ হৈ গ'লো মোক খাবলৈ চাউল নোহোৱা হ'ল মই ক'ৰবাত ৰিচাৰ্জ কৰিম কওক আপুনি কিবা এটা দিয়ক না বাইদেউ মই একদম অৱস্থা বেয়া হৈছে মোৰ দিয়ক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ভৰাই দিয়ক না এমাহ যোৱাই দিয়ক কিবা এটা কৰিম বুলি এতিয়া ধান কটাৰ চিজন এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব মই বৰবাদ হৈ গৈছো মই শেষ কাপোৰ কানি পিন্ধিব মই খাবলৈ নোহোৱা হ'ল মই কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰোঁ তাকে ভাবিছোঁ মই ঠিক আছে হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া আপুনি ৰিচাৰ্জটো কৰি ল'ব আপোনাৰ ইনকামিংটো শেষ হৈছিলে বুলি কলটো কৰি দিছোঁ আপোনাক কিবা এটা কৰি দিয়ক না বাইদেউ মই শেষ হৈ গ'লো গম পাইনে আপুনি যদি পাৰে একেবাৰে মিনিমাম 119 টকা হ'লে এটা ৰিচাৰ্জ কাইলৈ ভিতৰত কৰি ল'ব কাৰণ ইনকামিংটো শেষ হৈ আহিছিলে আপোনাৰ মোৰ 40 টকা ভৰাবলৈ উপায় নহয় 40-30 টকা মানত কিবা এটা কৰি দিয়ক না মোক তেনেকুৱাতো পেক একো নাই 119 টকীয়া লাষ্ট মিনিমাম পেক কিবা এটা কৰাই দিয়ক না মই বৰবাদ হৈ যাম নহ'লে ঠিক আছে হ'ব মই এয়াৰটেলক নিম কিন্তু গম পাইছে নাই হ'লে মোক বেকআপ এয়াৰটেলৰ কাৰণে হ'ব হয় নাই আপোনাৰ ব্ৰেকআপ নহয় দিয়ক ছাৰ এয়াৰটেলে ইমান বেয়া কাম নকৰে ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' অঁ হয় নমস্কাৰ এয়াৰটেল অফিচৰ পৰা কৈছিলোঁ ছাৰ মই হয় কওক হয় আপুনি যোৱাকালি কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিছিলে ইণ্টাৰনেটৰ অসুবিধা পাই থাকে বুলি হয় আপুনি এইটো কমপ্লেইন কৰিছিলে কমপ্লেইনটোৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা কাম চলাই থকা আছে সেইটো কাৰণে আপোনাক এবাৰ কল বেক কৰি পিনে জনাই দিয়া গ'ল আপোনাৰ এইটো অসুবিধা হৈ আছে হয় আপুনি এইটো অসুবিধা পোৱা হৈছিলে প্ৰব্লেম টোটেলি ৰিজলিউশ্যন কৰি দিয়া যাব ঠিক আছে আপোনাক 9 জুলাই ৰাতিপুৱা 9 বজালৈকে আপুনি 9 তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰক নহয় শুনক 9 তাৰিখলৈ ৱেইট কৰিম বাৰু কিন্তু আমাৰ যে এই 1.5 GB খিনি যে এনে যায় অকণমানো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আমি সেইখিনি কি কৰিম সেইখিনি কেতিয়া দিব আমাক ঘূৰাই নাই এনেকুৱা নহয় যে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু নোৱাৰিব কি আমাৰ 2G নচলে 4G টো বাদে দিয়ক 4G নেটৱৰ্ক ফুল পায় কিন্তু 2G নচলে ইয়াৰ অৰ্থ কি আপুনি বুজাই দিয়ক ভালকে মোক নাই আপোনাৰ প্ৰব্লেম ঠিক কৰি দিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ফালে কল বেক কৰা গৈছে ন তো আপুনি ৱেইট কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা নেটৱৰ্ক টিমৰ ওচৰত অলৰেডি কথা হৈছে ৰিজল্ভ কৰি দিম বুলি 9 তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰক ৰেজলিউশ্যন পাই যাব আপুনি নহয় 9 তাৰিখলৈ ৱেইট কৰিম বাৰু কিন্তু আমাৰতো ৰিচাৰ্জখিনিতো এনে গৈ আছে ন আমাৰ 1.5 GB সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যাব আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা আছে আপোনাক এইখিনি কৰি দিছোঁ কিন্তু এইটো ৰিফাণ্ড কৰাৰ সুবিধাটো বা আপোনাৰ এইবিলাক সুবিধাটো নাথাকে আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে ন সেইটো কাৰণে অলপ সোনকালে ভাল কৰি দিয়ক ন মানে আপোনালোকৰ চিম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ আমি ভাল পাইছিলোঁ আগতে বা পাইছোঁ আগত সেইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া যদি আমি 2G চলাব নোৱাৰোঁ ডেইলি যদি 100 MB চেক কৰিব নোৱাৰোঁ 1.5 GB 100 MB নাযায় আমাৰতো মন বেয়া লাগিব ন আমি নেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে 200 টকা 250 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ ন হয় সেইটো হয় আপুনিতো আৰুতো সেইটো বাদ দিয়ক মই এতিয়া ধৰি লওক ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ ইউটিউবত আৰু কি বুলি কয় গেম খেলোঁ ন আমাৰতো প্ৰব্লেম হয় ন ভিডিঅ' এতিয়া আপলোড ডেইলি দিব নোৱাৰিলে কিমান এটা প্ৰব্লেম আপুনি কওক কথাটো মই মানে কি হ'ল এতিয়া মইতো 200 টকা ভৰাও আৰু এক্সট্ৰাকে মই 100 ভৰাই থৈছোঁ আপুনি চাব পাৰে মোৰ চেক কৰি চাব পাৰে মোৰ 100 এতিয়াও 5 GB পৰি আছে এক্সট্ৰাকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে নাই গম পাইছে নাই মোৰ কিমান প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি চাব লাগে ঠিক আছে বাৰু ৰেজলিউশ্যন পাই যাব মই সম্পূৰ্ণ ট্ৰাই কৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে অতি সোনকালে হওক ছাৰ যাতে নিশ্চয় হয় মানে সোনকালে নেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই নহয় গোটেই আমাৰ মই গাঁও এৰিয়াত হৈছে প্ৰব্লেম 4G ফুল পায় কিন্তু 2G চলি থাকে এতিয়াতো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভিডিঅ' কল কৰিব লাগে ভিডিঅ' কলো নাযায় গম পাইছে নে ভিডিঅ' কলো কৰিব নোৱাৰোঁ গম পাইছে নে আপুনি হয় নিশ্চয় বাৰু ৰেজলিউশ্যন কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া বেকআপে হ'ব নেকি মোৰ সন্দেহ আছে গম পাইছে নে হয় এতিয়া বেকআপে হ'ব নেকি এয়াৰটেল নেটটোৰ কাৰণে মোৰ বেকআপ হ'ব নেকি সন্দেহ আছে মোৰ অকণমান গম পাইছে নাই এতিয়া ঠিক আছে বাৰু যদি বেকআপ হয় কিন্তু মই এয়াৰটেলক নিম কিন্তু গম পাইছে নাই হ'লে মোক বেকআপ এয়াৰটেলৰ কাৰণে হ'ব নাই আপোনাৰ ব্ৰেকআপ নহয় দিয়ক এয়াৰটেলে ইমান বেয়া কাম নকৰে ঠিক আছে আৰু
হোৱাৰ পিছত বাৰু এইবিলাক দায়িত্বটো আমাৰ থাকিব দিয়াটো দায়িত্ব ল'ম বুলি কৈছে ন আপুনি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছো কিন্তু দেই আপুনি যদি পিছত দায়িত্ব নলয় ন বেকাৰ হোৱাৰ পাছত সেইটো কিন্তু মই এতিয়া কমপ্লেইন কৰি আছো ইয়াৰ নাই ৰেকৰ্ডিংটো আমাৰ তাতো হৈছে দিয়ক ছাৰ ঠিক আছে ল'ব নালাগে